नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची जून मास 19 तारिख 2026 शुक्रवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। चषापड़ा डीहसाई जगतसिंहपुर रे आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। दैव दौड़ी मनीष गाई। बनदुर्गा गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। कंटिका बेताली गाँ आरड़ी भद्रक रे आजिर नाटक रातिक पाई मु असती हेबी। दिव्यसुंदर लोकनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। संतरा बैसिंघा मयूरभंज रे आजिर नाटक मो स्वामी मोर नुह। मो स्वामी मोर नुह। दुर्गाश्री गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बुढ़ाकेरा पुरी रे आजिर नाटक रूपा सगड़ी रे सुना कनिया। अपेरा चॉकलेट परिवार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। कसीदा कमरदा बालेश्वर रे आजिर नाटक स्वामी मरीगले कांदिबी नाही। श्रीक्षेत्र गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। भिंगारपुर बालियंता खोर्धा रे आजिर नाटक लुहरे लागिछि निया। यात्रा राजमहल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। राउत नुआगाँ जगतसिंहपुर आजिर नाटक मो ठिकणा मते अजणा। रॉयल चैलेंज अपेरा आज हेउछि तार शेष कैंप्र प्रथम रजनी। विष्णुपुर बालियापाल बालेश्वर आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। निमिखेदा बालुगाँ खोर्धा रे आजिर नाटक तो गप मिठा तो पाप मिठा। चैलेंज अपेरा आज हेउछि तार शेष कैंप्र प्रथम रजनी। कंटीपुर फुलाड़ी बालेश्वर आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा मंच मयूरी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। धातिका सुलियापदा मयूरभंज रे आजिर नाटक सिंदूर हजिला शुभ राति रे। यात्राश्री विश्व दरबार तार आगामी यात्रा वर्ष पई तार आखड़ा पूजा 21/6/2026 रविवार। स्थान जानुगंज गलेई बालेश्वर। यात्रा ओंकार तार आगामी यात्रा वर्ष पई आखड़ा पूजा 22/6/2026 सोमवार। स्थान केन्दुपाटଣା बारंग भुवनेश्वर। अपेरा खंडगिरी तार आगामी यात्रा वर्ष पई
ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 22/6/2026 ସୋମବାର। ସ୍ଥାନ ରେବତୀ ନଗର, ବଡ଼ ଧାନପୁର, ଶିଶୁପାଳଗଡ଼। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଜଖପୁରା, କଳିଙ୍ଗନଗର, ଯାଜପୁର। ଅପେରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ 2026-2027 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ମାହେଶ୍ୱରୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ 2026-2027 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ବାଲିଅନ୍ତା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ 2026-2027 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 22/6/2026 ସୋମବାର। ସ୍ଥାନ ବାରଗଡ଼ିଆ, କଳିଙ୍ଗନଗର, ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ 2026-2027 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 22/6/2026 ସୋମବାର। ସ୍ଥାନ ମହାବଳା, ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଆଜି 19/6/2026 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ଦାନଗଦି, ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ଛୁଟି ଅଛି। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଛୁଟି ଅଛି। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଛୁଟି ଅଛି। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଛୁଟି ଅଛି। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଛୁଟି ଅଛି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଛୁଟି ଅଛି। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ଛୁଟି ଅଛି। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛୁଟି ଅଛି। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଛୁଟି ଅଛି। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଛୁଟି ଅଛି। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଛୁଟି ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।